You're my sweetest addiction. You're my Hello guys, good morning, happy Sunday. And maagang gising ko ngayon guys kasi may simba po kami ngayon. Kailangan po natin guys unahin pagsimba po yung Panginoon natin guys. Kasi yun po talagang importante sa buhay po natin. Kulang po ang buhay natin pag wala si Lord. So, kailangan natin bigyan ng priority po si Lord sa buhay natin. Magagising ko guys kasi yun, magsisimba nga kami ngayon guys. At lalabas lang po ako guys kasi gusto ko lang po makita yung sunrise po guys. Ganda yung sunrise dito guys eh. Ganito guys pag maganda yung panahon guys, makikita mo talaga yung sunrise. You're my sweetest addiction. And I minsan guys, dito ako naliligo. Kagaya ngayon, malinaw yung dagat. Tsaka, okay naman po yung dagat. Dito ako minsan naliligo guys. Minsan isasama ko yung alaga ko na aso. Dalawa kami naliligo guys. Pero pag gusto mo talaga guys, maligo yung puti po yung buhangin. Doon po kami naliligo guys. May isla dyan guys. Oh. Ayan. Ayan. Yung isla na yan guys, dyan kami naliligo kasi sobrang maganda talaga yung dagat dyan guys. Tsaka maputi po yung buhangin dyan guys. Tsaka meron din naliligo din dyan guys. Tsaka mura lang po yung entrance po dyan. Ang tawag namin dyan guys is Hagonoy Beach. Hagonoy dati yung tawag dyan guys. Ayan guys, hindi na ako magtatagal guys. Kailangan ko na mag-end na po ako. Kasi magsimba ko guys. Kailangan ko mag-prepare ng maaga guys. Thank you guys for watching guys. And God bless us all. At ingat-ingat po tayong lahat guys. And thank you for all your support, my vlog, my channel. God bless us all guys. Thank you.